Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan dari Malaysia dan juga dari Indonesia di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih tahapan yang kedua. Ya Ali Jarim dan Mustafa Amin. Minggu lepas atau minggu lalu tajuk kita tentang al-i'rabu al-mahalli, i'rab secara posisi. Akhir Islam, i'rab mahalli terjadi pada kata-kata yang نعم اسم yang mabni. mabni, isim maupun fi'il yang mabni. Contohnya Anta rajulun muhadzabun. anta domir Anta dhamirun munfasilun mabni mabni 'ala al-fathi fi mahalli mubtada. di mahalli apa nih? Fi mahalli nasbin. Bukan. Fi mahalli Kalau raf'in. Nah, maksud raf'in. kalau fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ini bukan maf'ul bihi. Fi mahalli raf'in Nah, mubtada. fi mahallin mubtada. Karena dia sama dengan kata yang zahir Muhammadun, ya kan? Nah, Seandainya kita ganti anta dengan Muhammad sama, rafa juga. Cuma kalau Muhammad marfu bid dhammah zahirah, kalau anta i'rab secara mahalli, posisinya saja. Sebab dia mabni kan? mabni. Mabni. Sekarang Bang. akhirnya berikutnya Naam, Sa'adtu haula'il masakini. mana kata yang mabni sih? Haula'i. Nam haula'i isim Isim isyarah mabni. mabniyun alal kasri fi Hmm. mahalli nasbin maf'ulun bih. Sah. Kan ini mahalnya nasab. Maf'ul bihi dari fi'il sa'atu. Fi'ilnya muta'addi kan? Naam, Ustaz. Kalau di contoh pertama, mahalnya rafa sebagai pemula ayat mubtada, ya kan? Naam. Syukran. Afwan. Abu Hud, contoh yang ketiga, Waktu ala baridi. mana isim yang mabni? Hada Hadza isim isyarati. isyarah mabni Mabni ala sukut. ala sukun. Mahalnya apa? Harijarin ismun majurun bi ala. Sah. Fi mahalli jarin ismun majrur bi ala. Boleh kan? Abu Hud? Nah, insyaallah. Allah. Abu Zaid, mau simak saja apa membaca? Simak. Abu Sofia simak ya. Mau Ustaz. Abu Sofia simak juga. Akhir Rustam. Sekarang fi'il yang mabni. Contohnya La dari tashrabanna al-ma'al kadira. mana fi'il mudhari yang mabni? Tashrabanna Mabni ala apa dia? mabni 'alal fathi. Fathi di atas ba. Tashrabanna litisalihi Ittisalihi binunin taukid. binuni taukid. Mahalnya apa? Fi mahalli eh, fi mahalli nasbin.
Bukan. Ada huruf apa di awal? في Lah harfu apa ini? في محل جزم. Nah, lanya la apa namanya? لا لا نهية. Nahya, harfu nahyin Oh, no. wa jazmin. Berarti fi mahalli في محل جزم. jazmin bila anna. في محل جزم بلا نهية. Nah, bentuknya mabni tapi mahalnya Oh, jazm, ya kan? نعم. Mahalnya apa dia? Mahalnya ja jazm kan? جزم. Mm. Sebab adalah nahya. نعم. Seandainya nun taukidnya nggak ada, لا maka dibacalah لا تشربه. latash لا تشربه. latash jazm لا تشرب. la tashrab. Nah gitu, la tashrab, la tadhhab, sukun. Syukran ya Rustam. Sekarang tajuk baru Abu Hud, kita Nah, baca al-fi'lu. Al-fi'lu al-mudhari al-mutaladul akhiri. Oke, apa atar akhiru wa ahwatu iqrobihi. Fi'il mudhari yang mengandungi Fi'il mudhari yang mengandungi muqtal akhir dan keadaan-keadaan iqrobnya. mengandung huruf illat di ujungnya. Nah, Ustaz. Apa saja huruf illat itu Abu Hud? Huruful illati. Hurufu illati at-talatatu wa hiya alif waw ya. Huruf illat itu ada 3. alif. Alif seperti ini bentuknya atau seperti huruf ya alif maksurah ya. Nah, Ustaz. Kalau iya ada titiknya, gunakan titik di bawahnya. Alif bisa seperti lurus ke atas atau seperti huruf ya tanpa titik. Alif maksur itu huruful illah salah 3. Fi'il mudhari mutal akhir ini dia i'rabnya secara mahalli, zahir atau takdiri. Fi mahli takdiri. I'rabnya secara Kira-kira dibayang. kira-kira. Nah, Bu, al-i'rabu takdiri. Al-i'rabu takdiriyu iqrob yang dikira-kira. Huwal i'rabu Huwa iqrobul ladzi la tasharu tazharu tasharu fihi alamatu irobi disababi ma mani lisababin mani'in. disababi mani an wa tuqaddaru alamatu ka'annaha makhuratun. Aman. I'rab takdiri ialah i'rab yang tidak tampak Adalah i'rab yang tidak nampak di dalamnya tanda-tanda i'rab kerana sebab terhalang dan sebab ada yang menghalangi. dibayangi tandanya seperti ka'anna, seperti yang disebut. Seolah-olah dia ada. Ka'anna madhkuratun. Seolah-olah dia ada. Ya, contohnya pada ini ja'a Ja'al kata pemuda itu telah datang. Al-fata Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammatun
mutlaqati Muqaddara. muqaddaratu ala alifi. Tanda rafanya dhammah muqaddarah, dibayangkan, dikira-kira, dianggarkan, sebab dia mengandung apa di ujungnya? Alif. Alif maksurah, ya kan? Kalau ja'a Muhammadun, i'rabnya secara Jaha Muhammadun Ibrahim secara zahir. zahir Muhammadun. Ini al-fata. Mana dhammahnya? Nampak tidak? Al-Fatah tidak nampak. Boleh nggak dibaca al-fata yu? Tidak mungkin Ustaz. Mungkin atau al-fata u. Tidak oleh Ustaz. Jadi dibayangkan saja di muqaddarah, ya kan? Itu disebut i'rab secara Takdir dibayangkan. ini. Masih Abu Hud ini. Lihat di layar. Yataqatta al-gulamu. Anak itu sedang Anak itu sedang makan. yataghazza tuh. Fi'il apa dia? Yataqatta fi'lun mudhari'un. Mudhari'. Di ujungnya ada huruf Alif. alif tuh di ujung yataghazza. Sebab kita mengucapkannya alif. Bukan yataghazzayu. Itu huruf A. Huruf ya. Kalau ini yataghazza, yang keluar dari lisan kita huruf Alif. huruf alif. Dari fi'il madinya khumasi. Masih apa? Taghazza. Wazannya tafa. Tafa'ala. Nah, ini fi'il madinya taghazza. Yataghazza. I'rabnya baca yataghazza, fi'il apa dia? Fi'lun mudhari'un Marfu marfu'un di dhammah bi dhamma afan. Muqaddarah ala qaddam. alif. Mana amin Mana amin zuhuriha litta'azzu. ta'adzur, sebab dia tak boleh nampak karena ta'adzur, ya kan? Ini Abu Han. Yataghazza. Yataqadda fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minal nasibi wa jazimi wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu ala alifi. Mana amin zuhuriha ta'azzu. Yataghazza adalah fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu' karena terbebasnya karena terbebasnya dari alat penasab dan alat penjazam, dan tanda rafa'nya dhamma yang dibayangkan atas alif sebab terhalang dari munculnya adalah ada uzur. Ada uzur, ta'adzur, mustahil. Tak boleh ditampakkan, mustahil tak dapat. Mustahil dia, tak boleh tampak. Ta'adzur. Semuanya ta'adzur Mustahil. Selamanya tak boleh nampak. Boleh Abu Han? Insyaallah Ustaz. Ya Abu Han, baca rafa'nya. Kaifa yurfa'u? Kaifa yufa'u amudhari'u amutalatul akhiri. Bagaimana dirafa'kannya? Bagaimana dirafa'kan fi'il mudhari' yang mutal akhir? Yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin alal alifi wa wawi wa ya'i. Dia dirafa' dengan dhammah yang dia dirafa' dengan dhammah yang dibayangkan atas alif
dan waw dan ya. Nah, domanya muqaddar. Tak boleh tampak. Syukran. Bukan. Ramli. Contoh yang kedua. Akhsal barda. Maksudnya apa? Aksya. Aku takut Ya sejuk. kan? Ingin. Baca dingin, sejuk. Aksya yang keluar dari lisan kita huruf apa dia? Aksya. Fi'lun mudore. Jadi aksya akhirnya huruf apa dia? Aksya. Alif maksurah. Alif maksur tuh. Al-mudhari dia. Marfu. Marfu bitammah muqaddarah. Domahnya muqaddar. Tak boleh tampak. Dari fi'il madinya Khasiyah. Khasiyah. ya. Khasyiya yakhsha. Seperti radiya yarda. Rabiyah. Yarja. Yarda. Radiya yarda. Radiyah yardo. Kemudian akhirnya sebab dia tak boleh nampak rafa'nya karena adanya Mu'tal akhir. Ta'azzur. mu'tal akhir di ujung. Tak boleh tampak ta'azzur. Ini Arabnya akhsha. Akhsa fi'lun mudari'un marfu'un litajar urduhu minan nasibi wal jazimi. Fi'il mudari marfu untuk dibebaskannya dari nasab dan jazam. Nah, karena terbebas dari nasab dan jazam. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddiratin alal alifi. Muqaddaratun alal alifi. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuri. Nah, ta'azzur tak boleh nampak sebab ta'azzur mustahil. Selamanya tak bisa ditampakkan. Nah, Sebab akhirnya apa dia? huruf alif maksurah. Syukran. Ya Romli. Afwan. Virus dalam. Nah. Limadha tansa wa'daka? Mengapa kamu? Kenapa kamu lupa wa'da? Dengan janjimu? Dengan janjimu. Mana fi'il mudhari'? Tansa. Akhirannya huruf apa? Tansa. Alif lazimah. Alif. Tansa. Tanpa titik kan? Nah. Dari maudinya Nasa. Yansa. fa'ila. Nasiya. Nasiya. Yansa. Iya, yansa. Nah. Dia marfu. Tanda rafa'nya mana? Muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddar. Ya, nah, teruskan. Limadha tansa? Limadha tansa wa'daka? Limadha al-lam harfu jarrin. Madha istifham. Mabni ala sukun fi mahalli jarrin bilam. Wal jar wal majrur muta'allaqun bima ba'dahu. Kemudian tansa fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi man amin zuhuriha at-ta'adzur wa fa'iluhu min mustatirun taqdiruhu anta. Ini tak mungkin tansa ditampakkan dia. Firistan. Nah. Mana amin zuhuriha ta'adzur. Mana amin zuhuriha ta'adzur.
Ta'adzur. Boleh pakai tansa'u. Enggak boleh. Kalau taktubu bisa kan? Zuhair kalau taktubu. Lima taktubu. Zuhair kan? Zohir. Dia ujungnya ada huruf illah tak nampak. Tansa saja. Syukran. Ustaz. Ustaz. Oke, boleh sudah. Nah, boleh kembali. Anta tadnu minal kabsi. Kamu mendekati. Kamu mendekati biri-biri. Nah, bibi. Mana film mudoranya? Marfu. Tadnu. Ya tadnu Tadunu. Tadunu fail. fi'lun mudhari'un. Terus Eh, marfu. Marfu'un wa alamatu dhammatu Wa muqaddaratun alamatu. Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala waw. Hmm. Nah, tak, tak boleh ditampakkan. Tapi dia alasannya bukan ta'adzur. Tapi Tiko tiko sikol. tiko Sikol. tiko Kalau akhirannya wawu atau ya nanti alasannya sikol. Berat. ah Bukan ta'adzur. Kalau ta'adzur sama sekali tidak bisa. Ini Abu Hud. Ini namanya. fi'lun mudhari' marfu'un litajarudihi minan nasibi wa jazimi wa alamatu Hmm. rafihi muqaddaratu ala wawi mana amin zurui biha atiko Nah, li kalau dulu apa tikolu kalau tadi akhirannya alif, mana amin zuhuriha adzar. Mana amin ta'azzur zuhuriha at-ta'adzur. ada ta'azzur Nah, ini asikal. Asikal maksudnya berat. Apabila Abu Hud mau mengucapkan domahnya masih bisa tapi berat. Tadnuwu gitu. Ya, anta tadnuwu seperti taktubu. Tapi sakil berat. Sikal. Nah, sekarang Abu. Akhiran beli. Yasful jauhu. Cuaca itu Cuaca itu panas. panas, cerah. Ya. Mana fil mudhari'nya? Yasfu. Yasfu. Akhirannya ada huruf illat yaitu Wow. waw, huruf waw. Nah, tanda rafa'nya dia dhammahnya apa? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Muqaddarah. Baca firman. Yasful jawu. Yasfu. Yasful jauhu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarruduhu anin nawasibi wal jawazimi. Nah, Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min yang zuhurnya riha at-sakilu. asiqalu. Siqal. Berat. Kalau akhirannya alif, mana amin zuhuriha at-ta'ad Sakilu. ta'adzur. At-ta'adzur. Kalau akhirannya apa? Alif ini. Oh, na'am Ustaz. Ya, ta'adzur. Ta'azzur. Ta'adzur sulit, tak boleh. Mustahil. Tapi kalau siqal masih boleh bisa, tapi berat. Anta Nah, tadnuwu, yasfuwu gitu. Yasfuwu masih boleh, tapi berat. Sakil, bukan nah, ta'adzur. Syukran. afwan. Kami akhir Islam.
Ya'dul hisanu. Kuda itu Kuda itu ya'du sedang berlari. sedang berlari. Ya, mana fi'il mudhari'nya? Ya'du Ya'du. Marfu dengan dhamma muqaddarah. dhamma muqaddarah di atas huruf Waw. waw. Mana min zuhuriha? Mana min zuriya as-siqal. As-siqal, berat. Kalau mau dibaca tapi berat. Ya, Firstan. Ya'du. Ya'dul hisanu. Ya'du fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatun rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi. Mana min zuhuriha as-siqal. As-siqal, berat. Al-hisanu fa'ilun. Nam. Kalau ta'azur beda dengan siqal apa? Ada uzur. Ada uzur. Sama sekali tidak bisa. Mustahil ditampakkan. Mustahil. Kalau siqal Berat. berat. Boleh ditampakkan tapi berat, terasa berat. Ya'duwu. Ya'du. Ya'duwu beratnya. Ya'du. Ya'du saja mati sukun. Ya'du. Ya. Al-hisanu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Tinggal kita baca. Boleh. Nah. Syukran. Apaan, Ustaz? Ramli. Nah, Ustaz. Astahid ta'am. Saya menginginkan Saya menginginkan makanan itu. Mana fi'il mudhari' yang marfu? Astahi. Ashtahi. Istaha yashtahi. Marfunya dengan dhammah Muqaddarah. muqaddarah. Ini ya. Ramli. Ashtahi ta'am. Astahi fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'u min zuhuriha as-saqalu wa fa'iluhu mustatir taqdiruhu ana. Sikol ya. Ramli. Na'am Ustaz. Syukran. Buat Ustaz. Abu Hud kembali. Yajri ma'u. Air itu mengalir, Ustaz. Abu Hud, mana fi'il mudhari' yang marfu sini? Yajri. Yajri. Akhirannya huruf apa ini? Ya. Huruf ya, bukan alif dia. Dia kurang titik ya. Nah, Ustaz. Yajri gitu. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Muqaddarah. Tapi dia alasannya adalah Atiqolu. Yajri. Fi'il mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minan nasibi wa jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ya'i mana amin riha atiqolu. Masih kan. Yajri adalah fi'il mudhari' marfu. Ada fi'il mudhari' yang marfu' kerana terbebasnya dari nasab dan jazm, dan tanda rafa'nya dhamma yang dibayangkan atas ya, terhalang dari tampaknya di fi'il mudhari' di akhirnya sebab berat diucapkan. Kalau mau dipaksa boleh tapi berat. Yajriyu itu Abu Hud. Tapi sakil kan? Yajri ringan. Tak berat. Yajriyu ringan. Itu sikol. Mana amin zuhuriha sikol. Syukran. Abu Hud.
Rustam. Ya'wi dhabu. Zi. Ya'wi dhibu. Serigala itu Segala itu ya'wi sedang melong, meraung. melonglong. Melonglong. Hmm. Melonglong. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Ya'wi. Ya'wi, akhirannya huruf Ya. ya. Marfunya dengan apa, Dis? Dhammatun muqaddaratun. Dhamma muqaddara alal ya. Mana amin zuhuriha? Mana amin zuhriya thiqalu. Siqal. Akhirannya ya, siqal. Mau dipaksa masih bisa, tapi berat. Ya'wi, Ya'wiyu. ya'wiyu. Akhir Islam. Ya'wi. Ya'wi Az-zi. dhi'bu. Ya'wi fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Walamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Man amin zuhuriha athiqalu. Nah, ini siqal. Mana amin zuhuriha siqalu. Yajri yamshi gitu. Syukran. Ya Rustam. Akhi Ramli. Nah, Ustaz. Contohnya. Ashtahi tadi udah ya? Sudah. Udah ya? Sudah. Ashtahi sudah. Nah, ashtahi sudah. Ya, kita baca contohnya aja. Ya Ramli. Al-fi'l mudhari'u Al-fi'lu mudhari'ul mu'talul akhiri wa ahwalu i'rabihi. fi'il mudhari' yang Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan keadaan dan keadaan i'rabnya. mu'tal akhir yang ujungnya mengandungi huruf 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 il huruf huruf illat. illat huruf illat yaitu Alif maksurah. alif waw Alif, waw, dan ya. ya itu huruf illat alif waw dan ya. Al-amthilah Al im, amsilatu. Contohnya. Ya taqazzal gulamu. Anak itu sedang Anak itu sedang makan siang. bawahnya sedang Aksal barda. Saya takut sejuk. sejuk, cuaca dingin, sejuk. Alasa Limaza tansa wa'daka? Kenapa kamu lupa janjimu? gitu. 1 hingga 3 dari atas hingga bawah. Fi'il mudhari'nya yataghadza, aksha, tansa. Marfu apa mansub? Marfu Marfu dengan bitammah muqaddarah. muqaddarah. Mana amin zuhuriha? Mansur. Ta'azzur. Ta'azzur, ta'azzur. Ya kan? Ta'azzur. Ini Ramli. Kaifa yurfa'u? Kaifa yurfa'ul mudhari'u al-mu'tal mu- al-mu'tallul akhir. Bagaimana Bagaimana fi'il mudhari' dirafa'kannya? bagaimana fi'il mudhari' yang dirufakkan mu'tal akhir? Yurfa'u bitummatin muqaddaratin alal alifi wal wawi wal ya'i. Rufaknya dengan tummah muqaddarah atas alif dan waw dan ya. Jadi domanya tidak nampak. Tidak Ya nampak. kan? Ya Ramli. Nah, Ustaz. Syukran, ya Ramli. Abu Had belah kiri ya. Nah, Ustaz.
Wahid. Awaddu an yatagodda agulamu. Saya ingin anak itu. Saya ingin anak itu makan. Nah, Yajibu an aksha al-bada. Apa itu? Wajah. wajib. Wajib. Saya takut dengan. Saya takut dengan sejuk. Cuaca yang sejuk. Maka pastilah. Saya takut dengan. Oh, pastilah. Pastilah saya takut pada kesejukan. Nah. Di sini lan tansha wa'daka. Kamu tidak akan lupa janji kamu. Nah, mudornya di sini diawali dengan an dan lan. Berarti marfu apa mansub dia? Mansub kan? Mansubnya dengan fathah zairah apa muqaddarah? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, fathahnya tak nampak muqaddarah. Wa kaifa yunsabu? Wa kaifa yunsabu bi fathatin muqaddaratin ala alifi wa zahiratin ala wawi wa ya'i. Dia dimansub dengan fathah muqaddarah atas alif dan zo atas waw dan ya. Nah, di atas alif muqaddarah tadi kan? Ustaz. Muqaddarah tadi di atas alif. I'rabnya tadi sini. Buat awaddu an yataghadza. Awaddu an yataghadza agulamu. An dari an harfu Masdari wa nasbin. Yataghadza fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa nasbihi fathatun muqaddaratun ala alif. Mana'at biha di ta'adzuri. Ta'zuru. Sah. Jadi maksudnya dengan fathah muqaddarah. Nampak kan? Buat ya. Sekarang akhirus dan arba'ah sebelah kanan. Anta tadnu minal kabshi. Kamu sedang mendekati. Kamu sedang mendekati kabshi. Hewan. Hewan. Atau apa namanya? Kabshi itu kambing biri-biri, kambing jantan. Kambing. Kamu sedang mendekati? Kamu sedang mendekati kambing atau biri-biri. Biri-biri. Khamsa. Yasful jawu. Cuacanya sejuk. Cerah. Yasfu cerah. Itu. Ya'dul hiswanu. Kuda itu lolong. Sedang berlari. Oh, berlari. 4 hingga 6 ini. Tadunu. Yasfu. Ya'du. Marfu apa mansub apa majzum? Marfu. Bidhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Alal waw. Alal wawi. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha as-siqal. As-siqal. Sekarang mansub. Sebelah kiri. Akhafu an tadnu minal kabshi. Nah, wawnya zahirah. Fathah zahirah. Akhafu an tadnu minal kabshi. wawnya zahirah. Fathah. Akhafu an tadnuwa. Nah, tadnuwa. Ringan. Khamsah. Yasuruni an yaswal jawu.
Oh, saya senang dengan Saya senang cuaca yang dengan cuaca yang cerah. yaswa. Sedap. Lan ya'dual hisanu. Kuda itu tidak berlari. Betul. Fi'il mudhari'nya di sini tadnuwa, yasfuwa, ya'duwa. Marfu apa mansub? Mansub Mansub dengan sebab huruf an bi'an. dan Nah, an, ya kan? nah. Karena nasabnya zahirah apa muqaddarah? Zahirah. Zahirah. Nah. Sebab dia ringan. Terus Nah. ringan diucapkan. Nih, akhafu an Akhafu an tadnuwa minal kabshi. Akhafu an fi'il lagi lah. an harfu nasbin. Tadnuwa Tadnuwa fi'il mudhari mansubun. An wa alamatu nasbihi al-fathatun zahiratun alal akhirihi. fathahnya zahirah kan? Wa alamatus nasbihi fathatun Zahirah. zahiratun. Bukan muqaddarah Bukan. seperti fi'il yang lainnya antaktuba, antaqra'a, ya kan? Mana? Zahirah fathahnya. Zahirah. Tidak muqaddarah kan? Tidak. Alasannya ringan, ringan diucapkan. Tidak Ringan. sulit. Ringan. Sekron, Afwan. Ustaz. Fi ramli sab'ah. Nah, Ustaz. Mana Ustaz? Kanan ya? 7 sebelah kanan. Astahid ta'ama. Saya menginginkan Saya menginginkan makanan itu. samanya Yajril ma'u. Air air itu itu sedang sedang mengalir. Yes, Ya'wis za'bu. zi'bu. Zi'bu. Anjing itu sedang Apa Ustaz? Serigala. Bukan. serigala itu Sedang menolong. menolong. Ashtahi yajri ya'wi mudhari'nya marfu apa mansub? Marfu Nah, muqaddarah. marfu dengan dhammanya muqaddarah. Yang Muqaddarah. mansub bah kiri Lan astahiyat ta'ama. saya tidak Saya tidak menginginkan. saya tidak ingin makanan itu. Teman ya. Uhibbu an tajriyal ma'u. Saya menyukai air itu. Saya menyukai air itu mengalir. Yes, Lan ya'wiyal lan ya'wiyas si'bu. serigala itu tidak. Itu tidak menolong. Nah, di sini ashtahiya yajri ya'wiya mudhari'nya apa dia? Mansub zohirah. Mansub dengan fathah Mansub bil fathah wa alamatu Zah. raf'i wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhiri. Nah, gitu. Fathahnya nampak, bukan muqaddarah. Sebab ringan diucapkan. Ramli. Lihat ya. Lan ashtahiya. Lan astahiya. Lan harfu nafyin wa nasbin. Ashtahiya. Astahiya fi'lun mudhari mansub bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatus zahiratu ala akhiri. Wa fa'iluhu tumir mustatir taqdiru ana. Nah, fathahnya zahirah, bukan muqaddarah. Nah, Bila dia muqaddarah, ketika dibaca Nah,
Bila dia Marfu. muqaddarah, Marfu. ketika marfu, ya kan? Naam, Ustaz. Fathahnya muqaddarah. Mansub fathahnya zahirah, ya kan? Naam. Boleh akhiram nih. Insyaallah, Ustaz. Allah, syukran. Abu Hud, sekarang yang majzum ya. Nah, lam Wah, kata gulamu. anak itu Anak itu eh, belum makan, belum tidak belum makan, makan. belum makan. Belum. Senin, Lam akshal badda. saya Dia belum takut sujud. sujud. Nah, cuaca dingin. La Salam. la tansa wa'daka. Jangan kamu. Jangan kamu lupa janji kamu. Nah, mudhari'nya yataghazza akhsha tansa marfu mansub apa majzum? Majizum. Majzum dengan sebab adanya. Sebabnya ada alat jazm. Nah, ada huruf jazm, ya kan? Nah, Ustaz. Tanda jazmnya Hapus ilat, huruf ilati. harful illat. Nah, itu dia harful illat. Ini. Wa kaifa yujzamu? Wa kaifa yujzamu, bagaimana dijazmkan? Yujzam hafil akhiri. Nah, dia dijazam dengan Dijazm dengan hapus huruf akhirnya. huruf akhirnya dihapus. Contohnya Abu Hud tadi itu i'rabnya lam yataghazza. Lam yatagadda gulamu. Budak itu lam. Lam harfu nafyin. Lam harfu nafyin wa jasmin. Mabniyun ala sukun. La mahala lahu min al-i'rabi. Yataghazza. Kita kata fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi hasfu alif fi. Nah, hasful alif, ya kan? Buang alifnya. Oleh Abu Hud. Wal fathatu qablaha Wa fathatu qablaha, fathah sebelumnya. dalatun 'alaiha. Dalatu alaiha. Nah, fathah sebelumnya tuh di atas huruf zal itu menunjukkan huruf alif yang dibuang, dihadzaf. Ya kan? Syukran Abu Hud. Akhirus dam arba'ah. Nah, la tadnu minal kapshi. Jangan kamu mendekati Jangan kamu mendekati kapshi, kambing. kambing. Begitu. Khamsah. Lam yasful jawu. Cuaca itu Cuaca tidak dingin. tidak dingin, tidak sejuk. Sittah. Lam ya'dul hisanu. Kuda Kuda itu itu belum berlari. Nah, belum berlari. Fi'il mudhari'nya tadnu yasfu ya'du. Ta'dnu yasfu ya'du. Marfu majzum apa mansub? Majzum. Majzum dengan adanya la apa tuh? Lam. Dengan adanya alat lam. La apa namanya? Lam nafiyah. Nahiyah. Nahiyah. La nahiyah. Ini akhir Ustaz. La tadnu minal kabshi. La tabnu minal kapshi. La harfun nahyin. Mabniyun ala sukun. La mahal lahu minal i'rabi. Kita tambah harfu nahyin wa jazmin. Wa jazmin. Harfun nahyin wa jazmin. Tadnu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadzful wawi. Wa dhammatun qablaha dalatun 'alaiha.
Nah, Wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu anta. jadi dijazam dengan tanda jazamnya apa? Eh hasfu hasfu wawi. Hasfu harfil illah, yaitu waw. Wow. Ya, hasfu harfil illah, yaitu waw. Nah, Syukran, ya Rustam. afwan. Ya Ramli, sab'ah. Nam. Lam astahid ta'ama. Saya tidak Saya ingin. saya tidak menginginkan makanan itu. Samanya. Lam yajril ma'u. Air itu Air itu tidak mengalir. harus tis'ah. Lam ya'wis zi'bu. Serigala itu. Serigala itu tidak menolong. Naam. Ashtahi yajri ya'wi. Itu mudhari'nya marfu, mansub, apa majzum? Majzum. Majzum dengan sebab adanya Ah, ada lam nahyin wa jasmin. lam harfu nafyin wa jazmin. Wa jasmin. Nih, Abu Akhi Ramli. Lam ashtahi. Lam harfu nafyin. Lam astahi. Lam harfu nahyin. Nafyin. Nahyin. Nah, Naf. Naf. nafyin. Wa jasmin Nafyin. mabniun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Astahi. Nah, Astahi fi'lun mudhari' majzumun bilam. Wa alamatu jasmihi hasfil ya. nah, hasful ya. Wal kasratu. Kasratu qablaha dallatun alaiha. Nah, jadi tanda jazmnya apa dia? Dengan menghapus Menghapus huruf ya. ya, hapus huruf illat, Nah, ya kan? Lam nah, yajri bersama lam yajri lam harfu lam harfu nafyin wa jasmin hmm, mabniyun ala mabni la salah mahalla lahu minal i'rab. yajri Ajri fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi hasfil ya'i wal kasratu qablaha dallatun alaiha. nah, sama kan? Alamatu jazmi hadfu harfil illah, hadful ya. Nah, Ustaz. Syukran ya Ramli. Abu Hud, kita baca al-bahthu. Nah, Ustaz. Al-Bahthu, perbincangan. Hmm. Unzur ilal af'ali al-mudhari'ati at-tis'ati fi qismi awali. Lihatlah Lihatlah kepada fi'il mudhari' yang 9 pada bagian yang pertama. tadi kita baca kan 9 mudhari' yang kita baca tuh belakangan kan, yataghadza, akhsha, limadza, tanda, tadnu, atau sampai 9 sampai ya'wi, ya kan? Nah, Ustaz. Tajidha Tajidha jami'an muqtalatal akhiri. kamu akan Kamu akan mendapatinya kesemuanya muqtal nah akhirannya mengandungi huruf illat. huruf illat. Nah, At-thalathatu aula minha bil alifi. Tiga contoh yang pertama darinya dengan alif. nah dengan alif ini yataghadza, akhsha, tansa, bil alif kan? Nah, Ustaz. Wasalasatu tsaniyatu At-thalathatu athaniyatu bil wawi. Yang tiga contoh yang kedua dengan waw. Tadi itu contohnya apa? Tadnu,
yasfu, ya'lu. Oh kan? Nah, Ustaz. Wasalasatul Atalatatu ahiratu biyai. Biyai. Dan 3 yang terakhir dengannya. Nah, contohnya apa tadi tuh? Ashtahi, yajri, ya'wi. Ini ya kan? Nah, Ustaz. Watajidha, Watajidha jami'an mu'robatan ikulu wiha minaunai at-tawkiri wa inati wa nah, jami'ah mafu'atan ikulu wiha min adawati tin nasbi wal jasmi. nah, watajidha, kamu mendapati semuanya. Kamu mendapati semuanya adalah mu'rob karena Mu'rab. terbebasnya dari kedua nun taukid dan nun inas dan kesemuanya marfu karena terbebasnya dari alat-alat nasab dan jazm. Nah, walakin Walakin mas sababu fi adami adami az-zuhuri dhammati allati hiya alamatul raf'i fi awakhiriha. akan tetapi apa sebab Akan tetapi apa sebab dalam ketidakmunculnya dhammah yang dia menjadi yang tanda ia menjadi tanda rofa pada akhirannya. akhirannya. Nah, apa sebabnya dia tak nampak domahnya kan? Ya taghadza. Mana domahnya? Tak nampak kan? Apa sebabnya? As-sababu Sababun anna akhiro kulin kuli fi'lin min hadhil af'ali hafu illati. sebabnya bahwasanya Sebab bahasanya akhiran setiap fi'il dari fi'il ini adalah mengandungi huruf ilat. atau terdapat huruf Terdapat huruf ilat. wa harful illati Fahafu illati in kana alifan ta'adda roh ru dhammati alaihi. Nah, dan huruf ilat apabila dia berupa huruf alif, dan huruf ilat jika ia berupa alif so uzul tak mustahil munculnya. Mustahil munculnya dhamma ke atasnya. Ta'azzara mustahil. Ada uzur. Mustahil, tak boleh tampak selamanya. Apabila di atas alif. Ya kan? Wa in kana wawan. Wa in kana wawan wa au ya'an kana dhammatul Kana dhammuhu. Kana dhammuhu mustaqilan. Mustaqalan. Apabila waw atau ya. Apabila waw atau ya domanya itu terasa mustaqilan maksudnya berat, siqal. berat bukan ta'azzur. Wajib siqal. Kalau terasa tak boleh ta'azzur kan. Kalau dhamma atau ya siqal. Alasannya kan
Sambung. Walidalik Walidhalika walidhalika lam yakun hunaka buddun buddan isim yakun. isim buddun min biko i hafi illati sakinan wa Baqai min baqai gitu. Bekal. min bako i hafi illati sakinan wa takdi takdiru Taqdiru dhammati wa takdiri dhammati alaihi fi jam'i li au jami'il. fi jami'il ahwali. Walidhalika lam yakun hunaka buddun. Mesti. Mesti di sini apa Artinya di sana dia dikekalkan dikekalkan huruf ilat dalam keadaan dalam keadaan sakinan mati, mati sukun. Dan dhammahnya ditakdirkan Domanya ditakdirkan ke atasnya dalam semua keadaan. Jika dia marfu, dimansub, majzum, dhammahnya muqaddarah. Ketika marfu saja ya. Ketika apa? Ketika marfu saja. Marfu saja, dhammahnya muqaddarah. Ya kan? Marfu saja ini dia. Tadi itu kita baca yataghazza fi'il mudhari marfu bidhammah muqaddarah. Karena lita'azzur. Tadnu fil mudhari marfu bidhammah Dhamma qadara listiqal karena berat. Ya'wi zi'bu. Ya'wi mudhari marfu bidhammah Muqaddarah listiqal juga. Listiqal. Ya kan Abu Hud? Unzur ila hadhihi af'ali nafsiha. Ada huruf jar di awal. Nafsiha marratan taniyatan fi qismi tani. Lihatlah fi'il ini. Lihatlah fi'il yang sama kali kedua dalam bagian kedua. Nah, bagian kedua belah kiri kan? Ini Abu Hud. Nah, kiri itu yang mansub kan? Tajidha mukrobatan kama kana fi qismi awali. Kamu akan mendapatinya. Kamu mendapatinya mukrob seperti apa dalam bahagian yang pertama. Walakinnaha taqayyarat min raf'i ila nasbi di tukuli adawati an-nasbi alaiha. Tapi dia taghayyarat. Akan tapi dia berubah dari rafa' ke nasb. Karena masuknya alat-alat nasab ke atasnya. Ini dia. An yataghazza, an akhsha, lan tansa. Mansub dia kan? Mansub. Adanya an dan lan. Mansub dia. Wa idza bahathna fi awahibiha lam naji lin nasbi athron sohiron fil awwali allati fil
fi af'alil lati akhiri Fi kulli af'alil akhiru. Fi akhiru af'alil lati akhiru kulli minha. akhiru kulli minha alif kun. Kata, kata apabila kita membahas Dan apabila kita membahas dalam akhirannya, kita tidak mendapati kesan nasok yang zahir pada kesan fi'il yang akhiran fi'il yang akhiran setiap darinya alif. alif. Nah, jadi apa namanya huruf alifnya tak ada, kesan nasabnya tak ada, tak nampak kan? Ustaz. Bi khilafil af'al Bikhilafil af'ali lil lati akhiruha wawun au yaun. Nah, berbeza halnya fi'il Berbeza fi'il yang akhirnya waw atau ya. fa inna nasba Inkan nasbah fiha zohirun. nasab di dalamnya itu Maka nasab di dalamnya itu adalah fi'il. nampak, ya Nampak? kan? Anta denua yasfuwa ya'dua, nampak zahir kan? Nampak. Ya'wiya tidak muqaddar. Wasirru fi hadzal ikhtilaf Wasiru fi hadha iktilafi annal alifi anna alifa anna alifa afwan. Anna alifa yata'at yata'azzaru mudhari yata'at daru tahrikaha tahrif fa'il. afwan tahrikuha. Rahasia perbezaan ini Dan rasa dalam perbezaan ini bahasanya alif mustahil berharokat. Tak boleh dia selamanya. Mustahil dia ta'adzaru. Walidhalika taqaddara 'alaiha al-fath. Taqaddaru 'alaiha al-fathah. Tuqaddaru majhul. Tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fil hali nasbin. Oleh karena itu dia ditakdirkan Kerana ia ditakdirkan ke atasnya fathah dalam keadaan nasab. Nah, mansubnya dengan fathah Muqaddaru. muqaddaratan apa? Lan tansa mudhari' mansub wa alamatu nasbihi fathah Muqaddaru. Tak boleh nampak dia. Ya kan? Amal wawu Amma waw ya'u fi famina faminal syahri wa naki nutqu faminas sahli an nutqu faminal syahri anakku bihima maftuhataini. Adapun waw dan ya Adapun waw dan ya maka ia ringan, senang, mudah. Termasuk mudah diungkapkan dengan kedua dalam keadaan berfathah.
Mudah nih Abu Hud. Boleh kita ucapkan dengan mudah, dengan senang. Akhafu an tadnuwa an yasfuwa lan ya'duwa lan ya'ashtahiya an yajriya lan ya'wiya. Ringan diucapkan kan? Tak berat kan? Nah, Ustaz. Sahal. Walidzalika Walidzalika tanharu alaihima al-fathatu inda nasfi. oleh karena itu dia Oleh kerana itu dia zohir ke atasnya fathah dan nasab. sah ketika dinasab dengan fathah Zohirah. zahirah. Unzur Unzur ila hadil alif maratan talitatan fi kismi tali. lihatlah fiil-fiil ini Fiil ini kali ketiga dalam bahagian ketiga. Tajidha mukrobatan kama kana fi kismaini asabiqaini. kamu akan mendapatinya Kamu akan mendapatinya mukrob seperti apa dalam dua bahagian yang terdahulu. walakinnaha Walakinnaha sorat huna madzumatun. ada syarat khabar syarat maksud Mansub di maf'ul bih. Sorat huna madzumatan di kukuli awani li ajasmi. tapi dia menjadi Akan tetapi ia menjadi di sini majzum dengan maksudnya awamil jazm ke atasnya. dijazam ini Abu Hud ya kan lam yataghadza lam akhsha la tansa itu awamil jazm ya kan fama Fama alamatul jasmi fiha, maka apakah tanda jazm dalamnya? tanda jazmnya apa dia Nata'am alu awahiro hadhil af'ali fanajidha mahzufat fanajiduha di marfu boleh fanajiduha mahzufatan Nata'amal kita perhatikan kita perhatikan akhiran fi'il ini, maka kita mendapatinya dihapus. dihapus huruf ilatnya kan Ustaz. qad kanat Wa qad kanat bitatan bi kismaini sabiqaini. yang sebelumnya dia Yang sebelumnya tetap dalam dua bahagian yang terdahulu. sebelumnya huruf ilatnya ada tetap ya kan Ustaz. yang masuk huruf jazm dihapus huruf ilatnya wa idza bahasna Wa idza bahathna anis sababil bidzalika lam naji sababan siwa dukuli adawati al jasmi jazimati alaiha. Wa idza bahasna apabila kita membahas Ketika membahas sebab dalam itu kita tidak mendapati sebab kecuali masuknya alat-alat jazm ke atasnya. Fahiyal lati hazafat hadihil
awahiro. Awahiru. Nah, Awahiro. awakhira betul. Badal maf'ul mansub. Awahiru. Awakhira. Awahiro. Maka ialah yang menghapus. Maka ia yang menghapuskan akhiran-akhiran ini. Nah, jadi tanda jazmnya hadfu harfil illah, kan? Wabidzalika Wabidalika yakunu adalah hafu alamatu jasmi. dia khabar yakun. Yakun alamatal jasmi. Nah, oleh karena itulah penghapusan ini. Oleh karena itu, penghapusan ini adalah tanda jazm. Tanda jazmnya. Alamatul jazm. Al-qaidah. Kaidah al-fi'lul mudhari'un au muqtalatul akhiri yulfa'u bi dhammatin muqaddaratin alal alifi wa wawi ya'i. Nah, fi'il mudhari' mutal akhir. Jadi fi'lul mudhari' muqtal akhir dirofa dengan dhamma muqaddarah atas alif, atas waw dan ya. Betul. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin alal alifi. Dan dinasabkan dengan fathah muqaddarah atas alif. Wasahib alal wawi wa ya'i. Dan dimansub dengan fathah zahirah. Dan dimansub dengan fathah zahirah atas huruf waw dan huruf ya. Wa yujzamu bil akhiri. Dan dijazam dengan menghapusnya huruf akhirnya. Nah, semuanya baik hurufnya waw atau alif atau ya dihapus ketika dijazam ya. Semuanya hapus. Boleh Abu Han? Baca semula al-bahthu. Unzur ilal af'ali al-mudhari'ati atis'ati fi qismi awali. Tajidha an muttalatal akhiri. At-talatatu al-ula minha bil alifi. Wa talatatu at-taniyatu bil wawi. Wa talatatu akhiratil bi ya'i. Akhiratu. Wa thalathatul akhiratu. Wa talatatu al-akhiratul bil ya'i. Wa tajidha jami'an muqrobatan dikulu wiha min naunai at-tawkidi wal inati wa jami'aha mafu'ah atau jami'ah haja marfu' wa jami'uha mafu'atan dikulu wiha min adawati nasbi wa jasmi walakin masababu fi adami zuhuri ad-dhammati allati hiya alamatu raf'i fi awahiriha. Asbab anna akhira kulli fi'lin min hadhihi af'ali hafu illati wal hafu illati in kana alifan ta'addaro zuhuru ad-dhammati
zuhuru atomati alaihi wa in kana waw au ya'an kana dhammatun mustaqolan walidalik lam yakun hunaka buttun min bakoi hafi fil illati sakinan Naam. wa takdiru Wa taqdiru ad-dhammati wa takdiru atomati alaihi fi jami'i il ahwali unzur ila hadhil af'ali nafsiha maratan tahiyatan fi qismi tsani tajidha muqrabatan tajidha mu'rabatan kama kanat kama kanat fi qismi awali walakinnaha taqayyarat min narrafi ila nasbi lidukuli adwati nasbi alaiha wa idha bahathna fi awahiriha lam najid nasbi atharon zahiron fil fil af'ali allati akhiru kullin minha alifun bikhilaf fil af'ali allati akhiruha wawun aw ya'un fa inna nasba fiha zahirun wasiru fiha hadal iktilafi annal alifa daru tahrikuha wa lidalika taqaddaro dimajulkan tuqaddaru lidalika tuqaddaru alaiha al fathatu fil halin nasbi amma awawu wa ya'u fa min syahli faminas syahli nutku bihima maftuhataini walidalik tasharu alaihima al-fathatu inda nasbi. Unzur ila hadhil af'ali maratan talitatan fi qismi at-taliti tajid muqrabatan kama kanat fi qismaini asabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan idukul awamila al-jasmi alaiha alamatul jasmi fiha malu awahiro hadihil af'ali fanajituha ma'zufatan waqad kanat tabitatan bi kismaini bikoini wa ida bahatna anisababi bidalika nam naji sababan siwa dukulil adawatil al-jazimati alaiha fahiyal lati hadafat hadihil awahiro wa bidalika yakunu
hadal hafu alamatal jasmi. نعم. ها. Hafal. القاعدة. Al-qaidatu al-fi'lu mudhari'u muqtallul akhiri yulfa'u bi dhammatin muqaddaratin ala alifi wawi wa ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin ala alifi wa zahiratin ala wawi wa ya'i yujzamu bil hafil akhiri. نعم. Bagus, Abah Fad. Mulai ya. Insyaallah Ustaz. Akhiran mulai langsung. Al-bahsu. Al-bahsu. Unzur ilal af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali. Ajidha jami'an mu'talatal akhiri as-salatul ula minha bil alifi. الثلاثة الأولى. As-salasatul ula minha bil alifi. Wassalasatus saniyatu bil wawi. نعم. Wassalasatul akhiratu bil ya'i. نعم. Wajidha jami'an وتجدها wajidha jami. وتجدها Nah, وتجدها watajidha jami'an mu'rabatan. نعم. Likulu wiha min nauni tawkidi wal من نوني من نوني من نوني عفوا. anam. Likulu wiha min nunai نونين نعم. نوني توكيدي. tawkidi wal inasi. Wa jami'uha marfu'atun. نعم. Likulu wiha min adawatin nasbi wal jasmi walakinna massababu fi adami syuhurid tommatillati iya alamatur raf'i fi awakhiriha. نعم. As-sababu an akhira kulli fi'lin min hazihil af'ali harfun illati. نعم. Wa harful illati in kana alifan ta'azzara zuhurat tummatu نعم. alaihi. Wa in kana wawan aw ya'an kana tummuhu mustasqalan. مستثقلا. Walizalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfil illati sakinan wa taqdirit tummati alaihi fil jami'il ahwali. نعم. Unzur انظر. ila hazil af'ali nafsiha marratan saniyatan fil qismi as-sani. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali walakinnaha taghayyarat min ar-raf'i ila an-nasbi lidukuli adawatin nasbi alaiha wa iza bahasna fi awakiriha lam najid lin nasbi asharan zahiran fil af'alillati akhiru kulli minha alifun. نعم. بخلاف Bikila fil af'alillati
akhiruha wawun aw ya'un Mm-mm. fa innas fa Fa'in. innan fa innan nasba fiha zahirun Naam. wasirru fi hadhil ikhtilafi annal alifa yata'azzaru tahrikuha Mm. wa walizalika taqad Tuh. Tuh tuqaddaru kan. Naam. tuqaddaru alaihal fathatu fil halil nasbi Naam. ammal wawu wal ya'u faminal sahli an nutku bihima Mm. Maaf. maftuhatain Mm. walizalika tazharu alaihima al fathatu indal nasbi Naam. Unzur. untuk ila hazihil af'ali marwatan salisatan fil qismil as-salisi Naam. tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismainil fil qismainit nisabiqaini Sah. walakinnaha syarat huna mujzumatan Mm. lidukuli awamilil jasmi alaiha Fama. fama alamatul jasmi fiha nata'ammalu awakira hazil af'ali Mm. fanajiduha mahzufatan wa qad kanat sabitatan fil kasmaini Kis. fil kismainis sabiqaini Naam. wa iza bahasna anis sababi fi zalika lam najid sababan siwa dukulil ada watil jazimati alaiha Naam. wahiyal Fahiyal. fahiyallati hazawat hazihil awakira wa bizalika yakunu hazal hasfu alamatal jasmi. Naam. Bagus. Ramli, Masya Allah. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu al-fi'lul mudhari'ul mu'tal lul akhiri yarfa'u bi tummatin muqaddaratin alal Yurfa'u. Yurfa'u. yurfa'u bi tummatin muqaddaratin alal alifi wal wawi wal ya'i Naam. wa Boleh. yunsabu bi fathatin muqaddaratin Naam. alal alifi wa zahiratin alal wawi wal ya'i Naam. wa yujzamu bihasfil akhiri. Nah, boleh Ramli? Insyaallah Ustaz. Allah. Kita berlatih asal insyaallah. Boleh juga buat ya. Kita berlatih besok insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Hud sehat, Sarah juga Hud ya. Sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Akhir Rustam sudah selesai? Ada? Akhir Rustam Ustaz. baca ya al-bahsu ya. Naam. Kejap. Al-bahsu. Al-bahsu. Unzur ila al-af'ali al-mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali. Tajidha jami'an mu'talitan mu'tallatal akhiri. Al-thalithatul ula minha bil alifi was-thalithatu tsani bil wawi Wassalasatu. was-thalathatu tsaniyatu bil wawi was-thalathatul akhirati bil ya'i Wassalasatul akhiratu. was-thalathatul akhiratu lil bil ya'i Naam, naam.
وتجدها وتجدها جميعا معربة لخلوها من من نوني نون التوكيد يا مثنى من نوني من نوني من نون التوكيد والإناث وجميعها مرفوعة لخلوها من أدوات النصب والجزم ولكن ما السبب ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها السبب أن آخر كل أن اسم selepasnya أن آخر كل فعل من آخر هذه مضاف آخر مضاف أن آخره أن ada huruf nasab di awal. أن آخره كل فعل من هذه الأفعال حرف إلة Bukan harfin, dia khabar anna marfu. حرف إلة وحرف العلة إن كان ألفا Bukan alfan 1000. ألفا Alif. وإن كان ألفا تعذر ظهور الضمة عليه تعذر في الماضي ظهور فاعل مرفوع تعذر ظهور الضمة عليه gitu. وإن كان واوا أو ياء كان ضمة مستثقلا كان ضمة هو اسم كان مرفوع ضمة ضمه gitu. ضمه مستثقلا ولذلك لم يكن هناك بد من budun ism yakun marfu. Isim yakun tuh di awal ada yakun. لم يكن هناك بد Budun nakiratan من بقاء حرف العلة ساكنا min baqai mudaf min baqai حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني تجدها معربة كما كانت في القسم الأول ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب آثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها آخر كل منها ألفا بخلاف bukan alifan. Kalau alifan tuh ada alif ke atasnya. Alafan. Bukan alafan mas 1000. Alafan. Marfu dia. Marfu. Minha alfun.
Bukan alfun. Alfun mas 1000. Alaf, alafun, Alfun 1000 akhir Islam. Alfun. Itu 1000. alifun, alifun. Alifun. Nah, Hmm. bikhil, Bihilaf. bikhilafil af'ali allati akhiriha Bukan akhiriha. Bukan huruf jar. Alati bukan allati huruf jar. akhiruha waw waw au ya Nakira. Nakira. waw wawun au yaun. Bagus. Fa innan nasba fiha zahiran. Za. Fiha zahirun. Itu ada inna kan di awal. Khabar inna marfu. Naam. Inna Nasba nasba fiha fiha zahiran. zahiran. Was wasirru Hmm. wasirru fi hadzal ikhtilafi an an alfa. Bukan alfa. Alfa 1000. Kita nggak ada kaitannya dengan angka. Anal. Jangan alfa, 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 alfa. Jangan. Huruf. Huruf apa namanya? Ya, Rustam ada? Alifan, Huruf. Ustaz. Bukan alifan. Dia ada alif lamnya. Ma'rifah. Annal alifan. Nah, alifa. Anal alif. Alif. Huruf Annal alif. alifah. Yata'adzaru Hmm. tahrikuha walidzalika taqaddaru 'alaiha Majhul tu qadda lidzalika tuqaddaru 'alaiha al-fath marfu tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fil hali nasbi. Nah, Ama al-wawu wal ya'u faminas sahli nutqi nutqu. faminas sahli nutqu bihima maftuhataini walidzalika tazharu alaihima al-fathatu indan nasbi. Nah, Unzur ila hadhil af'ali marratan thalithatan fil qismi thalith tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini walakinnaha sarat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi alaiha. Fama alamatul jazmi fiha nata'ammalu awakhira hadhil af'ali fanajidha mahdzufatan wa qad kanat thabitan fil qismaini sabiqaini wa idza bahathna 'anis sababi fi dzalika lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha fahiya allati hadafat hadhil awakhiri wa bidzalika yakunu hadafat mutaaddi hadafat hadhil awakhira wa bidzalika yakunu hadzal hadfi alamatu huruf jar. Kenapa dikasrah-kasrahkan? Wa bidzalika yakunu hadzal hadfu alamatul jazmi. Nah, di sini yakun isimnya hadza, al-hadfu badal alamata khabar yakun. Oh. Alamatul jazmi. Khabar yakun khabar kana. Oh, alamatul jazmi. Mansub wa bidzalika yakunu
hadzal 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 hazfi. Bukan di majrur. Marfu isim dari yakun. Wabidzalika yakunu hadzal hazfu wa ala matal jazmi. Naam. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi wa zahiratin 'alal wawi wal ya'i wa yujzamu bi hadfil akhiri. La ba'as. Syukran akhir Ustaz, bagus. Barakallahu fiik. Nah, dan semua kita ya, besok kita latihannya insya Allah dengan banyak latihan, banyak apa namanya itu, membaca, salah lancar. Syukran akhir Ustaz, Abu Hud, akhir Ummi, Abu Zaid juga. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Stop. Stop.